Umum Rasulullah itu perso zaman akhir ulama di sini. Kalau nggak ada sanad, sange mas saya sarang. Lokman nggak ada semua santi sarang nggak ada sempun tamat-tamat talia. Judulnya sanad mengenai tok. Kaifalau adroga zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita. Piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya mesti do kaget. Mereka apa ya? Tidak sesuai umumnya wong. Jadi zaman akhir kan soleh ya modus. Terus wong angel. Mbok suudoni ku wong ora oleh suudon, mbok snudoni cek bodoh deh. Angel gak? Mulane ana pepatah ke falo adroga zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki. Maksudnya reaksine piye ya? Maksudnya reaksine kaget apa piye? Mergo aneh apa? Yo aneh kan. Dhisik Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhe niku dikek dhuwit. Sopan nang kanca ngaji. Jadi kadang ustadz itu sing njaluk dhuwit. Ibnu Abbas nek ape mulang ngaji ku mek dhuwit. Ayo ngaji be aku 18 dina engko tak kei dhuwit. Lan kula sering ngekek dhuwit santri. Mergo aku masih ora sempurna niru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas agar pengen ngaji. Ayo Akim haguna isrina yauman. Aj'al laka sahman min malih ngaji be aku yo engko tak kei dhuwit. Terus wong ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei dhuwit. Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran sing terus agamane pangeran, mulane dikei dhuwit. Saiki wis kuwale. Ngono kula nganti saiki sering ngekek dhesan. Digo iling-ilingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narip. Tikete disebutno terus gowo penderet. Kalau ke Sumatera 2 orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tiketnya. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Iya kartu, mbok gedinge zaman akhir, mbok dukung kelakuan kok ngono. Wis biasa wae. Kulo ya ora tau ngritik, ya mau omong tok, ora ngritik kok mau omong tok. Tapi jelas ning Quran iki ana ayat ya qaumit tabiul mursalin, mursalin sapa ittabiu mal yasalukum ajr. Wong apik ku sapa ya wong sing ra njaluk opah wis gampang. Umum kepeksa iya iku go kaapian. Umum kepeksa. Jadi ini penting kalau terang ini zaman akhir, zaman ruwet. Mulane jare sing aran Sahih Muslim kitab Sahih sak donya sak usih Bukhari. Dadi as-sahihul kutub ba'da kitabillah iku as-sahihan iki Bukhari napa? Muslim. Imam Muslim ning mukadimah cerita. Kowe nak rapati saleh aja geman ketok saleh nemen-nemen. Mari godhoni wong. Wis biasa wae di antara fatwane ngono. Mergo saiki aku tabarno ya umpama Dimas Kanjeng enggak pakai gaya saleh. Umpama para travel itu sponsornya ke Singapura saya saiki serang rasane sudah ketok wong akeh. Ada kan biro-biro sing bodoni itu iklannya ke Singapura, bisa enggak dapat orang 40.000? Jawab. Enggak bisa. Sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah. Iklane umat Islam harus kangen Rasulullah. Masa mbok imani tok atau mbok suwani? Salat ning Indonesia gajarane sithik nang Mekah 1000 sauni. Nek ning Singapura bingung nerangno. Piye jajal iklan Singapura? Paling untuk suga-suga Jakarta, itu era liwat travel, sudah terbang dewe, pengalaman. Berapa kesalahan yang dijual di zaman akhir? Aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan, kado antok yang perapatan. Ayo, bayar 10 juta, mau balik 1 juta. Orang mau nganggil tau? Dianggap stres, orang. Ayo. Tapi baru kayak cobaan, istighosaan, santunan yatim, piatu, waris. Itu menjual apa ya? Kesalahan. Dan mulanya akhir zaman akhir masya Allah. Tapi kira usah ngelus. Pengiran ngersakno ngono sampai. Wakana amruwai kodarom. Waktu. Nak was ngersakno jalan. Cuma kalau cerita, makanya kira usah sok keminter. Nah asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun ya hormat, sama Mbak Habib Lutfi ya hormat, sama Pak Quraisy ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Terus diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenar. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam.
Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat tapi tetap angsal bodoni? Jawabe Nabi, gak apa-apa. Wis penting salat. Sause wong iku mirip Abbas protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni ya ora halal. Tapi kok jenengan ngolehi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawabe Nabi, engkau angger sering salat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, mana disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cawe itu biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon ya celananan nduk celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan hukum sebenarnya, ini hukum saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Kayak seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Dadi alim ta ora? Nah, alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, oh, orang ngalalo bodoh nih. Sayan haru ma yaqulu aja apal hadise. Ma yaqulu fi sholati. Engkau ambil kulino salat, isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jijik-jijik dhewe mbek dosa-dosa sing di. Itu jenenge hukum tahapan. Napa hukum tahapan? Ane masyhur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa to? Piye iku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu seneng iku wae. Sing cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule bareng wong alim aku ora iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan, jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ono, sing anu geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqh dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqh dakwah. Ya tapi mau ngaji ini wis jarang. Wong wis sanane emosi gak gelem. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya saya Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar, ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek karo anjek kak kausan worotong wedok-wedok terus kon ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah itu menjadi figur dakwah bukan menjadi figur paham ya, mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudahlah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra biru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa lah. Karena oke bertakoi.
Lah apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram terus apa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fitu tawa. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane apa? Wama apa dawe kanjeng dawe pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Mana ayat wala yudina zinatahunna napa illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke cara kula sanut guru anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhul dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhul dakwah itu tahapan, apa? Emang misalnya kita ponaan ke Jakarta, Jakartaan cekak rajin bapak. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan. Kan nggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darah nduk yang penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya dong. Terus ketika orang itu mirip, Ibnu Abbas noal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanha humayakul. Engko nak wis sering salat, sering lafadzno kalimat thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni. Jenenge napa fiqhud dakwah. Wa akim nalan nglakoni sira as-sholata ing salat wa atinalan maringono sira zakat ing zakat. Wa atinalan lan nuruta sira Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Inama yuridu mesti ngersakno sapa Allah liyutiba supaya ngilangno sapa Allah angkum sing sira kabeh aritsa ing dosa ya ismati dosa. Alal baiti ahli bait. Pokoke ahli bait itu sing mutafaq alaih ya anak putune Kanjeng Nabi, terus Bani Abbas, Bani Hasyim, terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi. Ya ahlal bait ini saat Nabi itu sing garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itahira lan nyecakno sapa wa ing sira kabeh minggu saking rijes tadhiron kelawan nyucakno temen.